A day in my life as a content creator na nibalik diri sa Sinawal. For today's video guys, ubanin na pud ko ninyo ug moagi na pud ko sa inyohang news feed. Kay human naman mi og paniud to, maunang nang hugas na ko og kanang plato diri kay para limpyo ang banggirahan ug wala nay mga hugason kay para unyang hapon wala na kay koy buhatonon, maglungag na lang ko og magluto og kanang sudan tas manilig sa gawas. Kay tulog naman si Gianna, lubos-luboson na lang pud nako og panglimpyo diri og panghapnig diri sa sulod sa balay kay kung mo mata to for sure dili na pud jud ko kalihok-lihok unya. Dili magud ko ganahan guys na matambakan ko og kanang trabaho, labaw na ako'y anak, dili ko kalihok. Tapos kami lang duha ang naadiri sa balay, makabuang biya ng daghan kay kaglihok kuno no unya naa pa kay anak. Na dili magpabutang kay gusto lang niya makigdula og gusto niya na ang imuhang atensyon naa sa iya tanan. Maunang kung tulog siya or naay magbantay sa iya ha, dira lang jud ko makalihok-lihok. Og isa pa pud sa ako ang problema guys no, kay dagko kayo kog friends diri sa balay. Moatake sila masking unsa orasa. Wala sila'y patawad masking plastic ginakit-kit nila. Amo ang bugas sa sako ilahang ginabuslutan. Masking isulod na nako na sa kwarto ang amo ang bugas guys no, kay kitkiton gihapon nila ang plywood sa dingding diri sa kwarto kay para lang makasulod sila. Maunang kinahanglan imuhang mga pagkaon diri nakahapnig jud na dili nila makabot og dili nila masulod. Kay guys nanagko na lang sila diri sige kinaon as in tambok kaayo. Nagpuyo sila dira sa likod sa CR. Tapos moatake sila kanang paminaw nila mingaw kayo ang sa sulod ba kay kanang mga tulog mi. Libog nako kung saan sila pagpalayas or unsay buhaton sa ila para dili na sila mobalik. Og kay human naman ko diri og kanang panglimpyo maligo na pud ko kay giigang na pud ko kay grabe ka init. Og diri na lang kuto bang ako ang video. Salamat sa inyo ang pagtan-aw. Please like and share. Thank you.